Hi guys, kung gusto nyo magbili guys na barbecue guys na masarap, na malasado, punta lang kayo sa Bangang Taas, banda sa ospital. Doon po, may ihawan doon. Subukan nyo lang guys. Ito guys, sarap to. Tag 20 lang guys. Malasado. Ito po guys, galing po sa kanila guys. Binili namin guys. Kain tayo guys. Karing baboy. Tag 20 lang. Malasado, masarap. Saka ito naman po, isaw ay tag 10 piso. Marami na po guys. Ito naman balat, tag 10 piso din. Ito po guys ay 150. 150 mo guys, busog ka na guys. Paa ng manok, dalawang hita. Malasado po yan guys. Thank you guys. Oh mama! Yun lang guys. Thank you.